Hello guys. Maayong ito kaninyong tanan. Ara. Happy Sunday, maayong Domingo kanatong tanan guys. Nara sitwasyon karon guys, nangaligo mi suba, gikan mi og simba. Dayon, murag mutuyok na lang ni guys kay dili gyud ni matabok. Ang mga master na siguro kay ani kay mga andad na kay kaganan. Ani nga dalan para nilang kuya ana oh. Naay motabok guys. Mga XRM, mga tag-as man sila guys. Pero kining mga wave, dili ko pasalig guys, ug makaya ba nato ni? Kasi kuya. Basta XRM kaya gyud. Okay guys. Murag yung mga XRM kaya ni sa mga XRM guys. Pero kaning mga wave guys, murag dili ko pasali gani guys. Yan ala. Yung baha siya karon guys.